first class. Natay bisitang rider niya, Syra Paco, mga higala, Syra Paco. O niya may higala nga to, 30 seconds po, ayan ang hilaptik, ang jungle na, ingon si Texke. Texke! Kuha na, tanan? Laguna, Laila Guro, nagsunod Syra Paco, Liloy Sambuanga, Sofia Naparan, at Lorraine Gibone ng Lorogan. Kaya kinsa ning naka-grade? Kylie Sasan. Okay ba na katikaran may kala? Ikamot si Lingling, kaya ang parcel bayranan, onom kabuok. Nagsunod Syra Paco, mga ikala, grabe! Bumabagin ang ran, nala! This is only for round 2 pa lang, no? Napay kulba, nabili ng abahanan eh. Laila, una-una, parcel na kagay meron na, ha? O, flip ko pa, meron na, ha? Sige. Ay, panikamat yan. Parcel, cancel ka na. White flag na. Wala pa, ikatuwa ba ni Katoyo? Okay, second lap pa lang ta, second. Laila Guro. Okay, white flag is up. White flag na tayo. Anggola Nana, Expert Pro Production, get ready. Laila Guro, nakauna bagyapon ng sunod Syra Paco ng Liloy Sambuanga, mga higala. Laila Guro, Syra Paco! Last call. Proceed now to the starting line. Expert Production. Wala din si Kyle De La Cruz, no? Wala nga itong Guapitan Rider Igas na guluhan. Alright, tuwa na, nagahunan ko si Laila Guro Bay. Second block is waving. Second block is waving. It is Laila Guro. Syra Paco. Grabe mga bayhanan.